Healthy activities and healthy food ang pira sa mga pwedeng ma-experience sa sarong wellness camp sa Naga City. Pasarantayan sa istoryang ini. Stressful na ba masyado ang sibot as in fast-paced lifestyle sa kasentruhan kan syudad? Madyana, digdi kita magkape-kape sa may upper barangay. Ordinaryo sa nang hilingon ang dakulang espasyo na ini sa may Zone 6 kan Barangay Panikwason. Alagad something interesting ang sa indang pigo o plisir. Aside from coffee and tea, iniman an must-try digdi. Yogurt bowls packed with fruits, nuts, and other healthy stuff. We make our own yogurt, homemade, so no sugar, no artificial flavor, no coloring. So really natural lang siya. For 180 pesos, mananamita na ang healthy yogurt bowl na ini. 50 to 90 pesos ang mga tea na anas sugar-free. Ang burger with homemade chili cheese yogurt sauce, 150 pesos. Igwaman in less sugar brownies na pwede itry for as low as 15 pesos. So I used to weigh 75 kilos, malaki ako. So last year I started, and then mahirap naman yung walang integrity, we're doing wellness, and then physically hindi. So yeah, gawin natin na na wellness siya kasi it's nobody, parang lahat naman ng tao need yun siya. It's a need, and we would like to provide that opportunity na pwede. Adventure, wellness, and experience. Iyan ang maut ninda Carol na maiheras sa mga mabisita sa saindang campsite. Kabali na digdi ang pagkawat nin frisbee na magayon man daang bonding, bantang nagpapaganot. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.